Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli las niroha dihita di bagasan partikian sadarion di pesta parningotan ari hananaek ni Tuhata Yesus Kristus. Tarenet mai sian ulaon ni apostel bidusada mamuka sian ayat onom rodi ayat 10 sada. Luhut nama hita tumangi hossa songonon mapadok na disi. Laos disukun akana punguima ibana akanin nama. Pajongjongommu mas sonari ali Tuhan harajaon di Israel. Alainin nama madok nasida dang rodi hamui. Uboto tahonna manang obasna nabinuhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jalaon munado hagogoon ni todi porbadia nasonggok tuhamu. Gabe sikidangikku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot Samaria sahat rodi ujung ni tanaon. Jadi dung didok songoni tarhisat maibana di panotno tinasida dungi di holipi opuni maibana sian joloni matani nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tugijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang. Akka nama dok oh hamu halak Galilea. Ahama say jongjong hamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi natar hisat sian labung muna tu banua gijangi narodo ibana sogot songon nani idamuna ibana lao dopak banua gijangi imam yanggo sahatna. Shalom. Dua hali tuat tuhatai tuat sian banua gijang surgo inganan habor hatanna tu banua tonga inganan hadirion ni jolma dungi tuat museibana sian banua tonga tu banua toru inganan hamateatta molo rade ibana tuat sian banua gijang sia surgo sian inganan habor hatanna tumopoton hajol maon di banua tonga sahat rodi tu banua toru tading manang harhardo hadirion ni gogo dohot waso hakikat keberadaan ni debata di surga halusna daw hakikat dohot hadirion di debata gogo dohot wasona molorade pe ibana tuat sian surgo inganan habor hatanna tu banua tonga sahat rodi tu banua toru lohot do tu hadirionna waso hakikatna dohot gogo asini roha na adong di ibana di dogma istilah na hobartusi di bahasa Yunanina morpe. Jadi nilai hakikat Allah itu tetap ada di dalam dirinya. Molo tuat ibana sian surgo tu banua tonga sahat rodi tu banua toru dungi dibuat ibana rupa ni hadirion ni jolma bentuknya berubah dengan mengambil rupa manusia didokmai dengan istilah skema ay moloradi de bata tuat sian surgo habor hatanna tu banua tonga sahat rodi tu banua toru naung radedo ibana mangarumari dirina mengosongkan dirinya di bahasa Yunani didokmai kenosis. Jadi kenosis itu adalah Allah secara pribadi
berkenan mengosongkan diri. Atong moloradido de bata mengosongkan diri, kenosis. Dungi rade ibana mengauhon dirina tu hadirion ni rupa di zolma. Adong nama nukuton berarti amang padita nami digati hadirion ni zolmai, hadirion ni debata dao. Tepatnya dari segi pemahaman teologis, Tuhan mengesampingkan kekuasaannya. Radai ibana amang dohot tamoinang satokin pasisihon gogo huasona asa masuk hadirion ni hadolmaon tu diri ni ibana secara totalitas. Holat Tuhan nataha porsia yodo si songone danga dong Tuhan dena asing jemolo adong nama dok sarupa do ugamoi dalan na do marasing-asing daktar jalo hidai alani nahupatorang sinak kiningani di damang dainang nahinaholongan tubuh mangulu mate hehe manaek tubanua gicak. Inilah paket keselamatan atau misi keselamatan yang harus dikerjakan dan sekaligus harus dituntaskan Kristus. Jadi daktar sirang amang dohot taminang hadirion di hananaek sian hakeheon sian hatutubu dohot sian hamamate. Itu adalah satu paket dalam proses keselamatan yang dibawakan dan dikerjakan oleh Allah sendiri terhadap kita oleh putranya yang tunggal. Aledak sudah bahas tadi baga seperti kianon, seda-seda mata bahas. Ala kebetulan di parti kianon ari parningotan nih hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Duk piga ari ma Yesus. Hehe sian namate naik di mana tu banua gijang. Pigari amang inang. Malo-malo doa musudeba. 40 hari di sima partikian ni ibana patuduho dirina manang na piga-piga hali. Tu sisean doho tuakan nam kaporsia ibana. Buasai ko patuduho non di mana dirina. Asa sude na adong di portibion maka tidakon. Na tutu si tutu naung hehe do Yesus sian namati. Asa unang ninna tu ninna. Asa unang sarobang hadirion ni haheheon ni Yesus khobar tu baritana sarupa tu habaritaon portidi. Ninna. Eka godang dohita marhata ninna. Bukan seperti itu. Na paduahon puasai kono 40 hari amang doho taminang asasanga Yesusi mabbohali. Asasanga Yesusi mendampingi. Asasanga Yesusi membekali akkasisiane ala di boto imana do takas ikon tadi konon di ibana do portibion jalamulap tubanua gijang inganan habor hatanna dimulanai ima alasanna jemolodok sumukuto kita buasai kono 40 hari nunga taboto be mangalusi jala asa genap khobar tu barita naung pinasahat di Tuhani di baga-bagana dimulanai suku-suku na padua ko namang do taminang marhua do ibana manaik tu banua gicak anggo nga sudah kita maboto parade inganan diakan aporsiai asa porsea jolmai namar haroroan sian surgo do ibana omma keuntungan tesong kalak Kristen ya do hamulilu mololilu hita dakta boto luat si topototta molo adong halak nata sukut di tengah dalan idia do persuburan nit tarupani oh nahu boto lewat porsea doi dungi manir pang manok kamu sesilibat masuk na tu bagas motor tusi tapanuli saya manang operanto nomor sekian
parkutai doi daw idia do persuburan disukum mesin dan sadanai imada dong dodong aku di sini parluati kira jam tolu do mobil biasa na tu si hola tolu do mobil sadari tu si parkutai doi daw disukum mesin dan sadanai idia do persuburan disang lewat Porsea madapoton sirongit sip pakai patah adok sip pak tu kiri masuk mau tu bagas mobil yo pusi bonur di sido naik tepat ima dalammu per dia do hamu par persuburan di dia do si hapasammu senda tu siapa persuburan ini parkutai do ibana jadi isi do nani hapasammu di bagasan ngulum tikion songon halak na porseaho par persuburan par dia par di surgo ise par di surgoi Kristus naung mahua naung rade ibana manadikon kutana persuburan tumapoton aha teladan jitu juat tanai nek persuburan dia adalah orangnya yang benar-benar tahu dan dia adalah penduduk dari desa yang akan kita tuju imamu sebedatta si anak taparugama na asing anggona ni haporsian ni sidai dak parkutai no ni anggona ta haporsion betul-betul do perdia parkutai iro ima keuntungan nama na berikut buasa naik ibana tu banua gijang asa mangulu jolma di bagasan toddi dakolan marhosa sabi adong do hamu nang son na holan marhosa sabi partepel bappe marhosa doi sarupa songo kosat taon kembang kempis jalo lo marga sipata siak kosat taon saya limangisiang ini bahasa dia 10.000 asa dang holan marhosa sabing alai martodi do amang do tamu inang natasiati setiap pesta sedih butuh kamu holak kita do amang do tamu inang di top pada bata dungi di busot de batama hosa hango dua tu nasida gabe martodi nama nguluma nasida anggo natal langido dang martodi do ni alai markosa dang martodi hita martodi adong do todim no angina sifata bingung do hita na dia do todi na dia do hosa mula-mula kita non tasukku jo tu dirita di dia do todi di dia do hosa ale parpesal meni mandok ale todiku bahasa saya gusar roham di bagasan haposima debata. Itulah kelebihan kita Bapak Ibu saudara-saudara dibanding dengan ciptaan yang lain. Dan justru karena di dalam iman kita bersama dengan Kristus kita menjadi pribadi yang memiliki roh. Gabe martodi nama ngulu mahita. Napatuluho namang doho tamu inang ahado gunani ibana manaik tu banwa gijang. Asa mangulu hita jala marhangoluan. Marhangoluan doha mo inang manang naholan na mangulu. Dong doon na di pangulu-ngulu. Songo bateri ikon na jolo di cas do ibana asa mangulu. Jadi hita naung mian di bagasan Kristus naung manaik tu banua gijang ngohla di portibio kedo be ibana holan na mangulu do hita. Alai dong naik ibana tu banua gijang kita menjadi berkehidupan. Do lapatan namang do tamu nang berkehidupan. Berdampak marpapahenan kreatif inovatif proaktif dang holan asal mangulu sapi adong padohan ni halak batak agia lapa-lapa asal maditoru ni suguan agia pe malapalap asal maaf dihanguluan baru naik keadaan ni amata di hutan
Toh emak asal may siho sanay. Dak songoni amang dohot taminang sadabi dang asal mangulu be. Adong do hamun wae ngison makilala asal mangulu. Sai hirana so marlapatang nguluna, sai hirana so argai mana di dajumi rohana, sai hirana so ditilik halakna asing mana di lal rohana. Daung harga do ho di jolo ni debata. Manang nabo hape ngulum noaeng molo homat dok lea ho di simalolong ni halak arga do ho di jolo ni debata. Molo leabe halak mangidaho alani leam dohot alani bogosmu. Unang dok arga do ho di jolo ni debata. Jalan nilai dirimu sebagai manusia bukan terletak bagi orang lain, tapi terletak di pribadi sang pemilik engkau yang telah bangkit dan naik ke sorga, yaitu adalah siapa? Kristus. Jamang doho taminang ta argaho madirita ala argado kita di jolo ni dewata. Jiso tungadong biamang doho taminang nasomang argaho dirina di bagasan partikiano. Napapatto namang doho taminang asa sude jolma porsea adong do surgo. Asa sude kita ama dohot ina maka porseai adong do surgo na tahirimi songon halak na porsea kita tu debata. Apostel Paulus madok jolma na dumangol mahita sian saluhut molo hola di pertidiok kita makirim. Atau ema padita nami hola sehari do mangulu. Pinagayas mak, pinasonang mak, dia hasonangan nadong di pertidion, hantam semua, habiskan semua. Edang adong ngului, naneng ro, dang binotoi manang songod dia bentuk ni inna rupani. Namangihuk musyamang asa sude jolma porsea na balima hono. Molomate ibana, todina, mulak matu debata, jala dagingna, gabeaha amanginang. Dagingna gabe tahano jedang gabe begu be jei molo porsea do be hamu mate sianu gabe begu manang robe guna di hari pertama tutonga-tonga di bagasmu menggariangi aka alat-alat perabot nadong di si anggo hamu ngadilu be hamu di si jei molo nung ngamate jolma todina mulak tu debata tu surgo na pinarade ni debata dungi bakena gabe tano molo tu ngadok pena panuman numas songoni sibolis be ayaro masa songoni tu diriku sadiri inong mudo awinna adok siar-siaron dang inokku ho inokku ngadi surgo ahay pangido ipangido ay natio ay pariti lewat tu siniku lao. Jadi jangan mau terkecoh. Sekali kita membuka pintu kepada hal-hal seperti itu, engkau akan digorogoti. Ya. Jadi jangan coba-coba sinkritisme. Sekali engkau membuka pintu, jendela imanmu terhadap hal seperti itu, engkau akan digorogoti hal-hal seperti itu. Atau ngamang dohot taminang porsea mahita tutu na adong do surgo na pinarade ni debata di kita. Jaladak kola pertidion mulutta na parpudi alai ngulu na pinarade ni debata ido na dahirim naikon sahat tutonga-tonga ni perdalanan ni mulutta porsea do hamu amang do hotamu nang adok surgo rade do hamu lau tu si isi ma perjolo anggo bunga nama madok di sana baditai mainna barang bodoh hono nida. Na penting siap. Ayo kamu na menjamin lang na pungut di sonak pe songonok kipas mudang lau hamu sogot. Gudang jolma na mate toppu. Gudang do jolma na mate toppu. Manak ta bilang-bilangi do. Dia do gumudang jolma mate marsakit sian na mate toppu. Sudah do pandita na mi jolma mate toppu. Nakpe na marsakit nakpe na kipas. Jadi sifata bingung doi ba molong mate amang topunai inna molo jina harupani akai di media amang upusianu topunai parlaumi maksudna permisi do tuho neng lawi mana dan mungkin ni jadi tapi baina tatta amat tatta gelekta kita tidak tahu bu kita tidak tahu pak kapan itu akan pergi dan ketika lonceng kematian itu Tuhan nyatakan tidak ada yang bisa mengelak.
Amang doho tamu inang hapor seaon hobar tutrupuk jami taon. Ahado hapor seaon hobar tu heber 10 sadai. Hapor seaoni ima pamotoan na tu taringot tunaso. Taringot tunaso ni ida. Rikot do sukut tonoton taringot tu hapor seaon na tagolom di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutta. Rikot. Alaya dong do barometer di halak Kristen molo naeng sumukuton hapor siaon na ginolomna buasa dong barometer ay toddi do debata manangise na naeng manadda debata ikod do di bagasan toddi alani amang do hotamu nang molo mar hapor siao kamu tu debata tu Yesus Kristus semata-mata iman kepercayaanmu itu bukanlah kamu yakini atas dasar jawaban dari pertanyaan yang diberikan orang lain atau pertanyaan yang kau berikan kepada Allah lalu Tuhan menjawab kepada dirimu. Jeha porsiaon dangalani elusni suku-suku natikos. Ay boy suku nomo ha porsiamu heado dong manukuton itu amang pendeta nami ay puasa bawa Yesus. Kenapa Yesus itu laki-laki? Bersuku kamu Tuhan ini. Jadi wotoi. Puasa sedang buru-buru. Manang keberatan muki kamu. Kenapa Yesus itu tidak perempuan? Ibanda saya dok, Bapak kami yang di sorga. Dakadi dok, ibu kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Mungkin mau dong martangyak saudi ulur parekelan ni halak. Ibu kami yang di sorga. Bisa di hari meribut. Alay adong bedo ingananna dakya di dok Bapak Pertiwi. Alay di dok aha Ibu Pertiwi, ibu kota. Dakya di dok Bapak kota. Alani amang do taminang dihadirion ni hapor siaunipe. Godang do nasotaluk sukunon nakpei ko sukunon. Alay molo na yung sumukuton na sota atusi hita di ngolutta ikot tarajumi do di bagasaton di hita sumukuton ni jalane bata mangalusi tu hita tong di bagasaton di hena margeleng oppe songonido heado suku geleng mito ho basa tubuh honom muaw suku bapakmu manang heado do ko geleng mito ho basa ho gado makku heado do ko geleng mito ho basa ho gado bapakku. Itu pertanyaan yang tidak harus ditanyakan dan tidak perlu itu dijawab. Alani amang doho taminang ido na masa diturpukon. Berek kamu mah di acara munai. Edi gamay masa. Ay nang pajong-jongommu do maing Tuhan harajaw ni hala Israel. Dungi sahira namuruk ma Yesus itu nasida dan urusanmu kidan. Urusanmu porseado. Ya. Jadi sering Bapak Ibu Saudara-saudara iman kepercayaan kita itu selalu kita hubungkan kepada hal-hal yang bisa kita lihat melalui kasat mata dan kebanyakan itu yang mempengaruhi kita beriman atau tidak. Jalago jot amang doho taminang hadirion ni hapor siautai sai tapa hobar tu hadirion ni na bersifat jasmania. Jala ukuran ni persea hita manang nadang adalah apa yang bisa kita rasakan dari segi jasmania. Jadi epistel tu hari Minggu naneng roh ima cerita ni sahalak na dua-dua. Adong sada sumur, guarna sumur Bethesda Bethesda. Diyakini situan na torop molo masuk batu sumuron adoktor di Purbadia na manggusang hadirion ni aigi pas hona gusang iba malu. Adong manisi sahalak na dua-dua. Dia menunggu di situ sampai 38 tahun. Puasa boy imana mang doho taminang sabar selama 38 tahun. Mulu tapi pikir-pikir, na oto mau. Tulup lelu tahu koi sopai mai mau ke memelum. Ngadisi inganan ha memelum dan boy nang biti buko tu bari baik. Naing doho non itrupuki rikot doha memelum. Alai unang rumah hadiriyommu. Kholan mangarikoti ha memelum. Rikot do arta. Tuhan mau kita kaya dan berkat itu ada di dalam Tuhan. Tapi jangan mengambil jalan pintas ketika engkau hendak menjadi kaya. Dak sinu dua pasu-pasu inang. Dak sinu dua berkat. Di boto Tuhan tado tuwi senaga BHP-han di berkat. Ulahumma.
Unak pala hir hodokmu, unak pala susah hona manguluan. Aha usaha menuaing, kecil atau besar, kerjakan itu dengan serius. Kasihani kok, sayangi semua konsumen-konsumen yang menjadi bagian milikmu. Tingkatkan penjualanmu. Tuhan akan kasih berkah. Jadi saya bagaimana tuluk lalu tahu di sini. Sugari tasukku di mana? Pas sedang menibuk kutu bagasan. Jehurok di persermonan, nasodong do calo di tiki. Sugari adong calo di tiki, dan niru 10.000 rak. Buat joto son asa malum. Tapi terlepas dari calo, dia duduk di situ selama 38 tahun. Lalu datang Yesus, neng malum po, neng malum Tuhan. Hehe maho. Buat mati karmi, buat mahade-hademi, berjalanlah. Maka dia sembuh. Bukan ini yang membuat dia sembuh, tapi Yesus. Silakan kaya, tapi di jalan yang benar. Silakan engkau terhormat di jalan yang benar. Perlu kehormatan? Perlu. Tapi jangan ambil itu dengan jalan pintas. Perlu kekayaan? Perlu. Tapi jangan ambil itu melalui jalan pintas. Malum doi mana? Malum. Jadi amang dokot tamu inang dan urusanmu di dok tu hatta itu nasida. Soal tanggal itu bukan urusanmu. Soal saya membuat kerajaan Israel itu atau tidak, itu bukan urusanmu. Si dokonok kutuhamu maka tidangi mahamu. Didok di bagas satu pukul namang dohot tamuinang, jadilah kalian menjadi saksiku. Ayat walu gabe sitidangiku mahamu di Yerusalem, di Samaria, dohot di ujung nih tanoon. Tu ise mau henang gabe sitidangi tu tetanggam mabarjolo. Ido Yerusalemmu. Adong doha muna marbade sodo tetanggana. Kemungkinan hampir 50% on hadirot di sodo. Alanya karena bertetangga itu sulit. Jika ada dong nama dok melubui jolma akur martetangga pasti masuk surga. Jadi ido parjolo Yerusalem ta, dungi Judea, dungi Samaria. Mulu denggak ko di hutami, hamu akawek pasar merah, denggam mahamu tu perjala pelajar. Dung denggak kamu tu perjala pelajar, denggam mahamu muse tu persipang lemon. Adiga doon ulah honota saharo di ujung ni tanoon sampai ke ujung bumi. Bapak ibu saudara-saudara di mana ke ujung bumi? Idia do ujung di Portidio ninang di Karangsari Siater do. Gak ada yang tahu. Jadi kalau Tuhan mengatakan kita harus menjadi saksi untuk dirinya sampai ke ujung dunia, namar lapatan unak sok. Dunia ini bulat, kita tetap berputar di dalamnya. Jangan berhenti sampai kita berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Amang dohot tamuinang los didok mamuse di bagasa trupuk di ayat na barpudi. Oh hamu halak Galilea, ahama say jongjong hamu mamereng dopak gijang anggo Jesusi. Natar hicat siya labunguna tu banwa gijang Roma ibana, sogot songon nani idamuna ibana, lao dopak banwa gijang. Namanginang unang besay longam, unang besay terheran-heran, unang besay lalak. Hehema, saylongang nasida. Elongang may betutu molo terhadit jolma. Basida kabulung-bulung terhadit heran iba. Tiba-tiba terhadit majesus itu banwa gijang. Heran mana sida. Alai saykot nasida di bagasan keheranan di nasida ini. Jangan berputar-putar terhadap apa yang sedang kamu alami. Bergegaslah. Hehema. Unang heheamon. Edak sudah hehe denggan do heheamon. Anggo hehe tu akau laun nadengga denggan alayang go gabe hehe amot do hitamang do hotaminang bahama lapatan ni hadirion ni Kristus naung heheon di tonga-tonga ni aporsiot. Yesus menegur mereka melalui roh itu. Dungi tanpa disadari nasida adong matod di Purbadia di siamun habirang ni nasida. Bapak ibu saudara-saudara, kita harus meyakini setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus, dia pasti memiliki Roh Kudus masing-masing.
Iko porsia do hoinang adong dotot di Purbadia madongani ho. Sude kita na pengudison. Adong madongani kita di siamun habirakta. Hape na masa na taadopi di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulita. Na parpudi ala nunga adong nahihiamon siyak kita memang nunga jam tiduron manang nunga jam makan siang. Mudah-mudahan madaboy katabe dijabu anggoso botol bang natudian no manganau. Di hari hana naikon ya. Hobar tu jamitaon ahado tugasta songon halak na porsea na parjolo taauhon ma sitidangi ni debatado kita tuak kadongatan na jumonok na dumau na saha porseaon dohok na so saha porseaon dopak kita tetap mahita eksis aktif tidak berhenti sampai ke ujung dunia. Napadua ho namang dohot tamuinang rade mahita madalaton dohot mangisi hapor siota di bagasan pos niroha jala di bagasan keyakinan penuh di padonganion ni toddi asa gabe margogo hita jala marparbue dohot marbisu balgado pakkorhon ni toddi molo di dongani hita nagale gabe margogo naputus sasa gabe disemangati dohot dibangkitkan naparpudi amang dohot tamunang patauhon ma ngolu na margiratu dia lapatan na tetap girgir makalabuti nasa ulau optimis jala tetap percaya diri bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah jalan Tuhan untuk memberkati dan melindungi kita. Unang beadong na martukulisang. Unang beadong na gabi sigur bakulu. Siya tonga-tongata. Sude makita noaing na pungudison margira dia makita. Laho mangulahon pasidukon aka ulaon naong pinasahat ni debata. Margogo kita di bagasan padonganion ni toddi Purbadia natotong madongani dohot manugu-nugu kita dadalani mangulutta otap ni partikian nang binuhul ni debata nagabe milikta alayadikan sa di hari borhat kita siya kasianganon sudah mahita meyakini bahwa surga yang saya cita-citakan itu telah Tuhan sediakan bagi diri saya. Amin.